Arestado ang mag-live-in partner sa Cagayan de Oro City human mapalitan o gituhang shabu atol sa bypass operation sa kapulisan. Mga sospek nakuhaan og kapin 6.8 million pesos sa kantidad sa ilegal nga droga. Ani report. Arestado sa mga personahe sa Kugon Police Station ug Bulwa Police Station kining magkapuyo human nga napalitan og gituhang shabu atol sa gihimong anti-illegal drugs operation sa kapulisan. Ang operasyon nahitabo pasado alas 11 sa gabi adlawng Sabado sulod kini mismo sa girentahang balay sa mga suspitsado sa barangay Bulwa. Matod sa kapulisan, positibong napalitan ang mga suspitsado og droga. Gani taod-taod na kuno nila gisubay ang mga lihok niini hantod nadakpan sa mong operasyon. Wali sir, kaning atong suspitsado labi na gitong babae nato ingon pa nila gikan na daw ni sila sa presuhan sa BGMP. Nakagawas na. Ana sa kapin usa ka kilo sa gituang shabu nga mobador og kapin 6.8 billion pesos ang nakuha sa mga sospek. Pagtuo sa PNP, aduna pay mas dagkong drug personality nga nagpaluyo sa duha. Matod pa nila, dili magid sila mismo nga sila gid mismo nag-dispose ang nila lang diha gakwaon lang daw silang balay. Gakwaon lang dito or ilan pa nila sa pod ila lang through kwan lang communication or sa messenger nga magbilin lang ila lang ibilin sa mga basurahan, sa mga kanto-kanto. Kasong paglapas sa RA 9165 o Comprehensive Dangerous Drugs Act ang atubangon sa mga suspitsado. Magpadayon sabkuno ang mga kapulisan sa paggukod sa uban pang mga kaubanan sa mga suspitsado. Kauban si Roland Cañas, Cyril Chavez, 1 Mindanao.